অক্টোবর মাসে যখন উদয়ন এখানে এসেছিল আপনাদের বাড়িতে, তখন তার আগেই আকাঙ্ক্ষাকে খুন করেছে, তারপরেও এসেছিল। কি কথাবার্তা হয়েছিল, কি বলে গেছিল, আর কি মনে হচ্ছে এখন যে था तो एकदम नॉर्मल, मतलब कोई ये नहीं कि कुछ भी ऐसा हमको या किसी को लगेगा कि वो मतलब कुछ दूसरे ढंग से एकदम नॉर्मल। और वो तो बोले कि वहाँ हम तो अमेरिका से आ रहे हैं, और वो नॉर्मल मतलब बात की। আকাঙ্ক্ষা কোথায় বলেছিল? आकांक्षा ওখানে আমেরিকাতে আছে বললো। বিয়ে করেছে এটাও বলেছিল? না, বিয়ে করেছে সে বলেনি। তারপরে কি আপনাদেরকেও নিয়ে যাবে ভাবে আমেরিকা বলেছে? হ্যাঁ, সে তো বলছিল কি আমেরিকা নিয়ে যাব। আপনার কি মনে হয় যে কি উদ্দেশ্য নিয়ে খুন করার পরে কলকাতা এইখানে বাঁকুড়াতে? তো এখনই ভাবছি কি ও মানে আমার সকল ফ্যামিলি যে তিনটা আমি আছি, আমার ছেলে, ওয়াইফ, আমি, तीनों के ऊ कोनो ने कोनो प्रयोजन निये एसेছিল এখানে कि एके मतलब इसको मर्डर करेंगे या बना कब करेंगे कैसे करेंगे, जैसे जस्ट एक प्लानिंग के तहत वो लड़का इस तरह से। लेकिन तो यहाँ उसको हो सकता है कि ऐसा माना मौका नहीं लगा तो वो लौट गया, और फिर कभी सोच रहा होगा कि फिर जाएंगे। इसके बाद नवंबर में बोला कि आकांक्षा आ रही है। हाँ नहीं, हाँ उसके बाद नवंबर में बोला आकांक्षा आ रही है। उसके बाद तो एक बार मैसेज किया दिसंबर में कि हम और आकांक्षा दोनों आ रहे हैं जनवरी में, 1 जनवरी वहीं मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इसका तो कुछ ना कुछ मोटिव था कि आकांक्षा के मोबाइल से कंटिन्यूअसली व्हाट्सएप में आपको दिलासा दे रहा था। बस 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 यही मोटिव था उसका। वो हम लोगों को, वो लड़का बहुत ही शातिर टाइप का है, और वो बहुत प्लानिंग के साथ, जैसे कि हमको लग रहा है कि उसने अब माँ बाप का कत्ल किया। वो मेरी बेटी का मर्डर करने के बाद वो पूरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरी तरह से निशान को मिटाने के लिए हम लोगों पर भी वो ये मतलब, और इसी मोटिव से वो मेरी बेटी का मोबाइल को यूज करता रहा। এখন আজকে তো জানেন যে রায়পুরে বাবা মায়ের কঙ্কাল পাওয়া গেছে, একটার পর একটা খুন করে গেছে। গোটা বিষয়টা সম্পর্কে কি বলবেন? আপনাদের এখন কি চান আপনারা? আমি তো চাইবো कि ओके मतलब जो सज़ा कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उसको। क्योंकि जून जुलाई अगस्त में मर्डर ही कर दिया। नहीं, अगस्त में क्या मर्डर, वो हमको अब लग रहा है कि वो बहुत पहले मर्डर कर चुका है। উদয়নকে জেরা করলে হয়তো আরও অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসবে, কারণ তারা মনে করছেন যে জুন মাসে আকাঙ্ক্ষা বাড়ি ছেড়েছিলেন এবং জেরার মুখে উদয়ন জানিয়েছেন অগাস্টে আকাঙ্ক্ষাকে তিনি খুন করেছিলেন। কিন্তু পরিবার মনে করছে তারও আগে থেকে নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষাকে কোনো ওষুধ খাইয়ে একেবারে নির্জীব করে ফেলে রাখা হয়েছিল এবং তারপরে তাকে খুন করা হয়, যেগুলো আগামী দিনে জেরায় আরও জানা যাবে। কিন্তু উদয়নকে যতক্ষণ না নিয়ে আসা হচ্ছে সেই জেরার প্রক্রিয়া কিন্তু বাঁকুড়া পুলিশ শুরু করতে পারছে না। ক্যামেরায় ভগবান সাহের সঙ্গে বাঁকুড়া থেকে রাজর্ষি দত্তগুপ্ত, এবিপি আনন্দ।